बाबा कहिले बीती तो गलानी अधारु अधिक दिन प्रभु अधारु अधिक दिन बीती गला 40 डेंकी 42 हे गला हेले प्रभु तम पाद को मु केबे लय करिनी तुमको मु चिन्हि पारिलिनी ए नाच रंग भितरे पसी नारी गहन रे रही नारी बस्या हे गली पूरा नारी बस्या है गली हेले प्रभु एबे जतिक दिन तो मोर जाई जतिक गलानी जाऊ आउ जते को मोहर अछि तम खातारे कोन अछि तम खातारे जतिक मोर बयस अछि आसंता कालीर सूर्य देखि पारिबी कि नाही मु तो जानिनी किंतु जदी देखिबा मोर भाग्यर अछि ताहले प्रभु तमर चरणार बिंदरे मोर लय निश्चय रहिबो तमे कोन मते उद्धार करिवनी हां आमे की करू तमे आमु उद्धार करियो आमे करू उद्धार करू आमे प्रभु तमे उद्धार करछो तमे उद्धार करिछो सत्य जुगरे तमे कोन करछो बामन रूप धरिलो त्रिपाद दान मागिलो बामन रूप धरिलो त्रिपाद दान मागिलो बलि को पाताले चापिला बामन रूप धरिलो त्रिपाद दान मागिलो बलि को पाताले चापिला श्रीरंगा चरण बिनु न जानई आन हे श्रीरंगा चरण बिनु न जानई आन हे जगबंधु जगमोहना विदित गलानी अधारु अधिक दिन हे जगबंधु जगमोहना बाबा कहले बाबा अभिराम कहले प्रभु बामन रूप धरिलो त्रिपाद दान मागिलो बलिदान को जेते बेला अपन गले अच्छा अच्छा गोटे बामन रूप धरिथिले बामन रूप रे अच्छा बामन बोले ओलोटा मनुष्य माने जानि पारलुनी बामन जानिन बामन बोले ओलोटा मनुष्य ओलोटा केमिति तमे कोन आमे मनीष तमे मनीष बामन होची ओलोटा मनीष कोन ओलटा कार मुंड तळु गोड़ उपरो काई अरे मूर्ख ओलोटा मनुष्य बोले सिमिति ना कोन तोर उच्चता केते मोर हां हां मोर 3 हाथ टाखने 3 हाथ चाखंडे बामन रो उच्चता मध्य आज्ञा ता हाथ रे से 3 हाथ चाखंडे किंतु मापडा ओलोटा हबो कोन माप तोर पादर आंठू जाय मापे पादर आंठू जाय हाथे आंठू रो अंटा जाय मापे हाथे अंटा रो ग्रीब बेको जाय मापे 3 हाथ मुंडोडा टाखने सिए मध्य 3 हाथ चाखंड हबो किंतु तारो पादरु अंटा जाय आज्ञा हाथ हबो पादरु अंटा जाय हाथ हबो बामन 2 हाथ हमर होती तार हाथे हो हाथ हबो बामन देखिदिबे आपण तारो पादरु अंटा जाय हमर 2 हाथ तारो पादरु अंटा जाय हाथे हमर अंटारु बेको जाय हाथे तारो पाद अंटारु बेको जाय 2 हाथ ओलोटा माप तेनु ओलोटा मनुष्य हला बामन बामन भगवान को कहउछंती बाबा जे प्रभु तमे जेतलो बामन रूप धरि के आसिलो बलिद्वार रे पहुंचिलो 3 पाद अच्छा मात्र 3 पाद दान मागिलो बलि को तमे पाताल रे चापी देलो हमकु कोन हम चापी दियो हेई पारियोनी आज्ञा तमरो एडा एडा को हमरो छोट छोट पाद जा हम होबन हबनी नाही हमरो शरीर बड़ तांकर छोट पाद ओहो झ भगवान तो चापी थिले तमे काहे कि हमकु नाही करजो आमे चापी पारो कि तमे कोन उद्धार करनो कि त्रेता जुगरे करछो करिछो तम काहे पाद जा देखैलो देखेबोनी देखेबोनी तमे देखैथिलो त्रेता जुगरे तमे देखैछो गंगा
গঙ্গা পার হেলা বেলে কুম্ভ পাত গঙ্গা জলে গঙ্গা পার হেলা বেলে কুম্ভ পাত গঙ্গা জলে কৈবর্ত ধইলা সভাজন গঙ্গা পার হেলা বেলে কুম্ভ পাত গঙ্গা জলে কৈবর্ত ধইলা সভাজন সে পাদ পদ্মরে রহি খাও মোর প্রাণ হে সে পাদ পদ্মরে রহি খাও মোর প্রাণ হে জগবন্ধু জগমোহন বিদিত গলানি অধারু অধিক দিন হে জগবন্ধু জগমোহন ଆଗେ କଲେ ତ କିଛି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଓହୋ ସେ ଯାକ ବାଙ୍ଗିରି ଯାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଏତିକି ଏତିକି କଣ ଭାତ ଯାକ ହଁ ହଁ ମୁଁ ନମ୍ବାଟା ମୋର ଟିକେ ନମ୍ବି ଯାଉଛି ବାବା କହିଲେ କଣ କହିଲ ବାବା ଅଭିରାମ କହିଲେ କଣ ଗଙ୍ଗା ପାର ହେଲା ବେଳେ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ମିଥିଳା ଗମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପଥରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ କୂଳ ଖାଇ ବହି ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କୈବର୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର କରାଲା ସେ ସମୟରେ କୈବର୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର କରିନି ସିଏ କହୁଛି ଯେ ତମର ପାଦ ଧୌତ କଲେ ମୁଁ ପାର କରିବି ତମେ କଣ କରୁଛ ତମେ ଦେଖେନ ପରା ଦେଖେନ ଓ ସେଇଠି ଗିଆ ହଁ ହଁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ହଁ ଟିକେ ନା ଏବେ ହେଲେ ଟିକିଆ କା ଦେଖେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବନି କିଛି କରୁବୁନୁ ଆମେ ନାଇଁ ତମେ କର 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 ହବନି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି କଣ ରେ ମାତୁଟାରେ ଆରେ କିଛି କରିବାନି ନାଇଁ 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 ଟିକେ ଆମେ ଧୋଇ ଦବୁ ଖାଲି ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇ ଗାଲୁ ଗୋଟେ ବାଜୁ ପଛେ ନା ରେ ଆଜି ଯାଇ କିଏ ଟୋପେ ପାଣି ପକେଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ଧୋଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ ଧୋଇବାକୁ ଦେଇଦବ କି ତମେ ଦେଖେଇଛ କୈବର୍ତ ଧୋଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ନ ସେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ତମେ ଧୋଇ ଦବ କିଆ ହେଲେ ଆମକୁ ପାର କରିବନି ନା ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବନି ନା ନା ଆମେ ନାରୀ ବସିଆ ହେଇକି ଇନ୍ତି ଉପୁଡୁପୁ ହେଇକି ମରୁ ଏ ଟିଣା ଯା ସବୁ ରାଣ୍ଡ ହେଇ ମରି କଣ ରେ ତୁ ଗଲୁ ଦୟା ଧର୍ମ କର ଟିକେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହଳକୁ କେତେ ଦୟା ଧର୍ମ କରୁ ରେ ପୁଅ ଯିଏ ଆଇଲା ତ ଦୟା ଧର୍ମ ତତେ କଲା ବୁଝିଲୁ ବୋଇଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ କଣ 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 ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦିଗ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ଯେ ପିଲାଟାର ଚାଲିଚଳନ କୋଉ ପ୍ରକାର କେମିତି ଅଛି ତାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିବା କରିବା ସିଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମଣିଷ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମଣିଷ କଣ ଖାଲି ବାଲୁ 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 ହେବା ପମ୍ପା ମାଟି ଫମ୍ପା ମାଟିଆ ସିଏ ଇନ୍ଦିରା ସିଏ ସିନ୍ଦିରା ସିଏ ସିନ୍ଦିରା ଆଜି ଇନ୍ତି କରିଦେଇ ଖେଳି ସିନ୍ତି କରିଦେଇ ସେଇଟା ସିଏ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିବେ କଣଟା ସେଇଟା ବୁଝିଲ ମା ଆଗେ ଦେଖିବେ ଝିଅ ଭଲ ଅଛ ହଁ ଦେଖିବ ହଁ ଇନ୍ତି ଅଣ୍ଡାଲ ଦେ ସେଥି ଯୋଗୁ କହିଲେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଛି ବାଇକରେ ବସେଇ ଧରି ଯାଉଛ ମାଷ୍ଟେ କଣ 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 ଏଡ଼ରେ ଆରେ 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 କହଲା କହଲା ସେଦିନ ଭିଡିଓରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଲି ହଁ ମାର୍ଜୋଟି ଦେଖିଆ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ନା
ବିନୋଦାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କରୁଛି ଦି ହାତିଆ କଣ ମାରାମାରି କରନ ଧୀରିବ ଧୀରିବ କଣ ହେଇଛି କେତେବେଳେ କୋ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଏଇଠି ଭଲ ଘଡି ହେଇଛ ଦୁଆରି ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡି ମରା ହଳ ଏଇ, ଏଇ, ବିନୋଦା ମାତ୍ର ଗାଣ୍ଡିକି ଆର ଏ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଆମ ବାଟିକି ଆଉ କୋ ପିଲା ଆଉ ନାହିଁ ଏ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜାଡି ଝିଅଟି ଥିଲା ସେ ପିଲାଟି ହେଲା ଆସୁଥିଲା କଥା କହି ପାରୁନଛି ହେଲା ତା କଥା ଇଏ ବୁଝିବେ ଆଉ କିଏ ବୁଝିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜ ହାତରେ ଲାଗନ ବହି ବାଟରେ ବହି ରହିଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯିବ ଘଟଣା ଦେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ମାଇକି ନା ହେଲେ ବୁଝେଇ ଦେ ସବୁଟା ସୁଧେଇ ଯାଇକିରି ଇଆଡେ ଇଆଡେ ହଉ ଭଲ କଥାଟି ମନେ ପକେଇଲୁ ପୁଅ ତୁ ତ ଦୁନିଆ ଲୋକର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ପାଇବୁ ହଁ ଦେଇଥିବା ଯଦି ପାଇବା ଯାହା ଦେଇଥିବା ତାହା ପାଇବା ନା ପାଇବା ପାଇବା ତୁ ଦୁନିଆ ଲୋକର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ତୋ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କେତେ ହଳ ଚପଲ ଥାଉଛି ଅଖାଟି ହେଲାଣି ଆଁ? ପଟେ କୋଟା ହଳଦୀ କୋଟା ପଟେ କୋଟା ଚିଡ଼ାଟା ଇଙ୍ଗିକି ଅଖାଟି ଗୋଟେଛି ସେ ତୋ ଚପଲ ନାଇଁ ତ ଆଉ ତୋ ଘରକୁ କିଏ କୁଆଡୁ ଆଉଛି ଚପଲ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର କେତେବେଳେ ଆଇଛି ମୁଣ୍ଡ ନାଟକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର କୋଉଦିନ ମାଇକିନା କହିଛି ଆଜି ଭାଇନା ଆଇଥିଲେ କି ଆଜି ମାମୁଁ ଆଇଥିଲା କି କାଲିକି ଅଜା ଆଇଥିଲା ବୋଲି କୋଉଦିନ ମାଇକିନା କହିଛି ନାଇଁ ତ ଆଉ କେମିତି ବେଲା କୁଣିଆ ଆଇଛନ୍ତି ଚପଲ ଦିଅ ନହେଲେ ଆମ ଘରେ ଆଚ୍ଛା କୁଣିଆ ଯଦି ଆଇଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଆଉଛନ୍ତି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେନି ଦେଖୁନଥିବ ଗାଡି ପଳା ବୋଲି ତରବାରରେ ପଳେଇଛି ଦଣ୍ଡ ତୋ ଘର ବାରିଆଡେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବାରିପଟେ ହେଲେ ଅଛି ବାସ୍ ଠିକ 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 କଣ ଆଉ ଯିବେନି କଣ କରିବି ହେଲେ ଚପଲ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇବ ବୋଲେ ଏ ମୂର୍ଖ ପିଲା କେତେବେଳେ ନାଟ ଭାଙ୍ଗିବ କହିନଥାଉଛି କିଏ ଘରେ ଥିବ ଇଏ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ କଣ ଦାଣ୍ଡା ଆଡେ ଆଇବ ହେଲେ କଣ ନଥିବ ରହିବନି ସିଏ ମୁଁ ଗଲା ଆଡୁ ରହିବନି ଘରେ ରହିବ କିଏ କହିଲା ହଁ ହଁ କିଏ କହିଲା ହଟି ଏବେ ଫୋନ କରି କାହିଁ କାହିଁ ଦେଖିବା ଦେଖିଆ ନହେଲେ ହଟି ତମର ଝୋଟ ଉଠେଇ ଦେବି କିଏ କିଏ ରହିବନି ବୋଲଛୁ ମାଇକିନା ପାଖକୁ ଫୋନ କରି କହ ପଚାରେ କିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଆ ନା ହଁ ହଁ ଓ ଦେଖିଆ ହଁ ହଁ ନଗଉଛି ନହେଲେ ତମ ହଳଦା ଜାଗାରେ ଝୋଟ ଉଠେଇ ଦେଇ ଦେଖିବ ମାରିବାନି ମତେ ଗୁରୁଦେବ ଇଜ୍ଜତ କା ସवाल ଆତ୍ମା ବିଭୂତି ନଉଛନ୍ତି गुरुदेव रिएक्शन है इज्जत का सवाल रखो हेलो हेलो ओडी गलो घर अछु चालले गले ये चालले गले गाड़ी साउंड सुबिला अरे पुओ काट कोन जे कौन गाड़ी साउंड कर सुबिला अरे राती बाइली भलो रे हेले मुंड नाटक पळे कि तमे गाडी रे पछरा हम घर आडे लयो कोट जाना पड़ियो अरे पुओ से कुआडे कुआडे जाईथिला से काटू जाय आइलाडी तू गलाळू से घर थिबो गलाडू घर तोते गाड़ी साउंड सुबिला ना नहीं हर्न बाजती ना नहीं बुझिलु से कुआडे जाईथिला राती जा तू याडे नाटक करछु से कोडे रात्री आश्रय नैथिला सकाळू एबे घर को पहुंची ତାକୁ କଣ ଗାଡି ଚଲେଇ ରାଉଛୁ नहीं तो ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିବ ନା हां तो ड्राइवर चलेले आगे से बॉयले ड्राइवर चलौती ना ହଁ ରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଉରେ ଡ୍ରାଇଭର ଫୁଲ ଦେଇକି ଯାଉଛି ନା हां मागना पळे कि रे तो माइक्रो नहीं एबे तू भाबिथुल ना माइकिना घरे सोईची बोली की माइकिना कोड अछेली पहिला कहला काटू पळे हां हां बह बह जा जा राती कोड पळौती पळले बह हेला କାଲିକି ଶୁଣେ କାଲିକି ତ ମାଇକି ଲାଗିକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ହେଲା माइक ना धरी पळे आइले खाली तू गाड़ी खर्चुला दे रे खाइबा खर्च आमे दबु तमे खाया करत तो मु गाडी खर्चुला देई गाड़ी खर्चुला दबु नु बोगार रे गोटे सीट माडी ଆଉ ଆଉ ତ ଶିଷ୍ୟ ପିଲା ଗୁରୁମାର ସେବା କର तू सेवा करू ओपा डबल मिल सिखायो जोड़े सीट माडी बयो पछ कांजा करे भलिया जो यद्यपि तुम्हें सुभद्रा ए निश्चर्थ समय रे काहे चबा पए घर बोले झगड़ा करूनु आउतरे से कहबो से मास्टर न कहि हम घरे बोली झगड़ा करूनु हो से दुआर जाउची जाउ तू तो गलालू घर थिले गला आ सॉरी बोले कि खाउता मोर होई कि रही जाता धंद चलो तो मत नहीं ରାଗିଆ ଲୁଇରେ राखी दोनो राती रे जा कोड रहउते बे 5000 रु पळे घर को आगुडू कहू नतलो कि मु नाटू आदिनी
ହଉ ରାଗେନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ ରେ କୁଆଡେ ବୁଲଚାଲ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବ ରାତିରେ ଯାକ ବୁଲିବ ସକାଳ ବେଲା ବେଳକୁ ଘରୁ ପଳେଇ ଆଉଚି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଇଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆରେ ସିଏ କୁଆଡେ ଯାଇନଥିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଥିବ ବାଲିପଡା ଆଇଥିବ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ସେଠି କିଏ ଧରମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କି ହଁ ଦୋଳି ଅଛି ଦୋଳି ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା ତା ଥିଲେ ଆଇଥିବ ଗଲାଟା ଆଉ ଦୋଳିରେ ଟିକେ ବଇଥିବ ଯେ ଆଉ କିଏ ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରୁ ତ ଆଇଛି ଆଉ ସଙ୍ଗାତ ଭାଇ ଘରୁ ଆଉ ବଡ କଥା ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଇଛି ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ଧରିକି ଯିବ ନା ବୋଲ ତେତେ ଦେଇ ଖାଇବୁ ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରା ଏ ନିଶ୍ଚର୍ଥ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିବାର କାରଣ କଣ ମା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିକଟକୁ ହଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁସ୍ୱାଦୁ ପୋକ ଫଳଟି ଧରି ଆସିଅଛି ପକ୍ୱ ଫଳ ପାଚିଲା ପାଚିକି ପୁରା ସଢି ଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଟିପୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିପିଲେ ବଜେଇ ଦଉ ନାଇଁ ଘର ଫଳ ମତେ ପୁଚକାଇ ପଡିଥାଏ ଆଜ୍ଞା କବାଟ ଫିଟା ପାଠ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଭଲ ପଦାର୍ଥ ହେ ସେ ତ ଅସଲ ଛାଚିନ ପାଦ ବିମାଛା ଆଚ୍ଛା কবাট ফিটিণ ଯିବା কবাট ফিটিণ ଯିବା ଭଲ করে বীর পাহাড় থিবা এবে হসি হসি ফল নেবা বিবাছা ଯେଉଁ ଡାଳିମ୍ବ କଷି ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି ନନ୍ଦଙ୍କ ବାଛି ବୀର ବି ବଛି ଏବେ ଫଳ ନେବ ହସି ହସି ବୀର ବି ବଛି अर्घ्य बंदापना बेले तुम रूप छवि देखिण डोले वीर भी अच्छी एबे भासु अच्छी काम जले वीर भी अच्छी
अर्घ्य बंदापना दिन छपी चाहि रवि रामा रतन वीरार्जुन शिव राम रघइनी घेन वीरार्जुन कौन 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 होची कौन होची कौन कौन होची बस कौन आज्ञा काली की गाँव रो किए कहबो से मास्टर पिला डाकिबे नाट्य शिखेया काली की किए कहिबे जे कुआरपुर हमर तो गाँ पाख मास्टर आमे तांकू डाकिबा नाच शिखिबा बोली मोर तो तमे मूल खाई देथियो मूला मूला खा ना रे मूल बोले आज्ञा अनाभ्यास विषम विद्या जदि अभ्यास न करिबा विद्याडा विषम लाग्यो मु नाच टिके टिके करन नथि मु तो मूल पासुर जाइथि मु जेतलो नाच शिखिया गुजिबी मो पाखरा उठिबो विद्या विद्या मो पाखरा उठिबो मु तांकू नाच शिखेबी तमे टिके संभाली कि बहुत न घर पळो नाही आ सबले कोन घांटी संतुली मैं टिके टिके गले तू संभालू आका नाट हां आउ तू हिंदी लो आज्ञा आज्ञा आपणकर सखा श्रीकृष्ण आपणकर निकट को एक अपूर्व सुस्वादु पाचिला फल दिए पठाई छंती आज्ञा से फल को ग्रहण करंतु आज्ञा ए सुभद्रा कंदर पर जालारे पड़ी पाउस होई गलो मध्य आ सहित मोर केबे मध्य भाव रहिबो नाही बस 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 काहे कहलो तमे बस हे सुभद्रा मोर तमे बस हे बाबेले गाने दो बस